جب بھی ہم گلوبل کانفلکٹس کی بات کرتے ہیں سودان کا نام اکثر مسنگ ہوتا ہے، اور جب کوئی مینشن بھی کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ سودان میں سول وار چل رہی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، یہ صرف سول وار نہیں، یہ ایک پرانی کہانی کا کنٹینیوشن ہے: کولونیلزم، ایکسپلوٹیشن اور آئیڈینٹی کرائسس۔ سودان آج ایک بیٹل فیلڈ نہیں، ایک آئینہ ہے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ماڈرن ورلڈ ابھی تک پرانے امپیریل سسٹمز میں پھنسا ہوا ہے۔ 1899 سے 1956 تک سودان پہ اینگلو ایجپشن رول تھا، ایک طرف برٹن، دوسری طرف ایجپٹ، لیکن اصل کنٹرول برٹش کے ہاتھ میں تھا۔ 1924 میں سر لیس ٹیک گورنر جنرل آف سودان اساسینیٹ ہوا۔ اس کے بعد برٹش نے ایجپشنز کو نکال دیا اور پورا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا۔ اس وقت پورا افریقہ اسکرامبل فار افریقہ کا حصہ تھا۔ یورپین پاور ریسورسز پہ قبضہ کر رہے تھے۔ سودان میں برٹش کا مین انٹرسٹ تھا کاٹن اور نائل ٹریڈ روٹ، لیکن اکانومک کنٹرول کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی: ڈیلیبریٹ ڈویژن۔ نارتھ سودان کو ڈیولپ کیا گیا، ایجوکیشن اور ایڈمنسٹریشن دی گئی، ساؤتھ کو پیچھے رکھا گیا تاکہ دونوں ریجنز کبھی یونائٹڈ نہ ہو سکیں۔ وہی برٹش کا فیمس ڈیوائڈ اینڈ رول سسٹم، جہاں لوگوں کو توڑ کر ان پہ حکومت کی جاتی ہے، اور اسی پالیسی نے آج کے ٹرائبل اور ریجنل ڈیوائڈز کی فاؤنڈیشن رکھی۔ 1956 میں سودان آزاد ہوا۔ اسماعیل الازہری پہلے پرائم منسٹر بنا، لیکن انڈیپینڈنس کے بعد بھی پاور انہی ایلیٹ کے ہاتھ میں گئی جو برٹش سسٹم کے انڈر گرو ہوئے تھے: عربک اسپیکنگ مسلم ناردرن کلاس۔ سودان کی سیاست دو بڑے ریلیجس پولیٹک گروپس کے بیچ پھنس گئی: خاتمیہ آرڈر، محمد عثمان المرغانی نے حجاز سے جا کر نارتھ اور ایسٹ سودان میں اسٹیبلش کیا، یہ گروپ ایجپشین لیننگ رکھتا تھا، اینڈ دا مہدیہ انصر موومنٹ۔ ان دونوں کے درمیان ریولری نے سودان کے پولیٹیکل سسٹم کو فریکچر کر دیا۔ ہر کوپ اور ہر الیکشن انہی پاور اسٹرگل سے جڑا تھا۔ سودان ہسٹوریکلی ایفرو عرب تھا، افریقن اور عرب دونوں آئیڈینٹیٹیز کا مکس، لیکن انڈیپینڈنس کے بعد عرب ایلیٹ نے اپنی ڈومیننس ایزرٹ کرنی شروع کی۔ عربک کو نیشنل لینگویج بنا دیا گیا، اسلام کو پولیٹیکل یونٹی کے لیے ٹول بنایا گیا، لیکن اس یونٹی نے ایکسکلوژن کریٹ کیا، اسپیشلی ساؤتھ اور ویسٹ کے نان عرب افریقن ٹرائبس کے لیے۔ برٹش نے جو ریشل ہائرارکی بنائی تھی پوسٹ انڈیپینڈنس، عرب ایلیٹ نے اس کو کنٹینیو کیا۔ وائٹ رولرز چلے گئے لیکن کالونیل سسٹم وہیں کا وہی رہا۔ محمد جلال ہاشم لکھتے ہیں کہ سودان کا آئیڈینٹی کرائسس ایک کالونیل کانسٹیٹیوشن ہے جہاں افریقن روٹس کو دبا کر عرب سپیریورٹی کو نارملائز کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کلرزم اور کلاس ڈیوائڈ سودان کے سوشل فیبرک میں گھل چکی ہے۔ ویسٹ میں دارفور ہسٹوریکلی انڈیپینڈنٹ سلطنت تھا، یہاں کے لوگ زیادہ تر افریقن اوریجن ٹرائبس تھے: مسالت، فر، زغاوا۔ نارتھ کے کچھ ٹرائبس جیسے بگارا عربک اسپیکنگ اور سیمی نومیڈک تھے۔ فارمرز اور ہرڈرز کے درمیان زمین اور پانی کے اوپر کانفلکٹ پرانا تھا۔ برٹش اور بعد کے رولرز نے اس ڈیوائڈ کو اور گہرا کیا۔ 1980s کے اینڈ تک ایک ملیشیا بنی جنجوید، مینلی بگارا فائٹرز۔ عمر البشیر نے انہیں آرم اور فنڈ کیا تاکہ دارفور کے افریقن ٹرائبس کو ایلیمنیٹ کیا جا سکے۔ 2003 کے بعد دارفور میں جو ہوا وہ ایتھنک کلینزنگ تھا، اور دنیا نے دیکھا پر کچھ نہیں بولا۔ 2013 میں جنجوید کو ایک نئی آئیڈینٹی دی گئی: ریپڈ سپورٹ فورسز RSF۔ ان کا لیڈر بنا محمد حمدان دگالو، جسے سب ہمتی کہتے ہیں۔ RSF آفیشیلی اسٹیٹ کے انڈر تھا لیکن اصل میں ایک ٹرائبل ملیشیا ہی رہا۔ بشیر نے ڈیلیبریٹلی دارفور کے ڈپرائیوڈ یوتھ کو ریکروٹ کیا تاکہ انہیں اپنی پالیسی کے لیے یوز کر سکے۔ RSF نے گاؤں جلائے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا اور دارفور کے گولڈ مائنز پہ قبضہ کیا۔ یہ ایک پلانڈ جینوسائڈ تھا۔
2021 में मिलिट्री कू हुआ, सिविलियन लेड गवर्नमेंट हटा दी गई। सुदानीज आर्म फोर्सेस SAF और RSF दोनों इनिशियली एक कैंप में थे, लेकिन अप्रैल 2023 में जंग शुरू हुई। मीडिया इसे पावर स्ट्रगल कहता है, लेकिन असल में दोनों फैक्शंस वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं। SAF ट्रेडिशनल आर्मी है, डोमिनेटेड बाय ओल्ड अरब एलीट। RSF जो है ट्राइबल मिलिशिया है, अब पैरामिलिट्री बन गई है, हेवली फंडेड बाय फॉरेन स्टेट्स। दोनों पावर और प्रॉफिट के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए नहीं। सो ये वॉर अब इंटरनल नहीं है, हर फॉरेन पावर अपना इंटरेस्ट चेस कर रही है। UAE की बात करते हैं सबसे पहले। RSF का सबसे बड़ा बैकर है, आप ये कह सकते हैं कि UAE इज RSF। सैटेलाइट इमेजेस और UN रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि UAE के प्लेन्स RSF को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। RSF के थ्रू दारफूर का गोल्ड UAE तक स्मगल होता है। रशिया RSF को वेपन्स और ट्रेनिंग देता है गोल्ड के बदले। रशिया को रेड सी एक्सेस चाहिए। इजराइल कुछ आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है रीजनल कंट्रोल के लिए। USA और कनाडा माइनिंग और गोल्ड इंडस्ट्री के जरिए इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कनाडा के माइनिंग कंपनीज के 2 मेजर गोल्ड माइंस सूडान में एक्टिव हैं। UAE ने कीनिया और साउथ सूडान को लोन एग्रीमेंट्स के जरिए अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है। ये मॉडर्न फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म है। आज सूडान में 14 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हैं। दारफूर में जेनोसाइड अभी भी चल रहा है। मसालित और दूसरे अफ्रीकन ट्राइब्स सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किए जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। 80% हॉस्पिटल बंद हैं। कैंप्स में बच्चे मैलन्यूट्रिशन और डिजीज से मर रहे हैं। 25 मिलियन से ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, और ये सब मैन मेड क्राइसिस है और दुनिया चुप है। RSF ने सिर्फ ज़मीन और लोगों को नहीं, सूडान की हिस्ट्री को भी लूट लिया है। किंगडम ऑफ कुश के एंशिएंट आर्टिग्राफ्स और रेलिक्स UAE में मिले हैं। जब यूरोप में कोई म्यूजियम थेफ्ट होता है तो सब आउटरीच करते हैं, लेकिन जब अफ्रीका का हेरिटेज लूट लिया जाता है तो सब खामोश रहते हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ जेनोसाइड है, इरेजर ऑफ मेमोरी। सूडान में आज जो हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक आइडेंटिटी और सर्वाइवल का मसला है। अरब और नॉन अरब दोनों मर रहे हैं, लेकिन सिस्टम वही पुराना है, जहां ताकत और पैसा इंसाफ से ज्यादा कीमती है। सूडान का मसला सिर्फ एक वॉर नहीं, एक रिफ्लेक्शन है कि कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक जिंदा है। नाउ व्हाट कैन वी डू? सबसे पहला काम है अवेयरनेस। लोगों को बताना कि सूडान का मसला सिर्फ एक और अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक जेनोसाइड है। फेक न्यूज़ के बीच में वेरीफाइड सोर्सेज शेयर करें और सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करते रहें। अपने दोस्तों से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, उनसे बोलें कि वो आगे इस बारे में बात करते रहें। एंड बॉयकॉट UAE। यस।